par to, ko mēs esam runājuši, jo mums noteikti ir daudz dažādi jautājumi, arī teoloģiski un tādu, bet ja mēs jautājumus varētu tādus, kas ir vērsti uz misijas darbu ar šīs dienas tēmu saistītus. Droši. Ja, vai ir kādi jautājumi? Jā, varbūt, ka nav. Ir. Kārlim. Jā. So the question to the Vice, I think correctly your name. My biggest question is how can you actually balance your missionary work with your daily work? Because from my experience, I'm running a small architecture firm with 8 people person, and my work task is that every daily basis I have to be connected with the project. And as you said, this moment that in the busiest time of your working schedule, you went to the missionary trip. So I would like to just hear how can you actually split to actually opposite vectors who are stretching you in different sides. So how can you comment? Now you think about the answer and tu pasaki latviski jautājumu. Pastāst latviski jautājumu. Deva? Think about the question I said in Latvian. Tad jautājums bija par to, ka es aizmirstu to vārdu Kārlis. Kārlim ir maza arhitektūras firma uzņēmums, un tur tajā arī ir darbinieki, un daudz ir jāstrādā, un kā sabalansēt misijas darbu ar biznesa dzīvi, jeb uzņēmēja darbības dzīvi, ņemot vērā to, ka Vicki pirms tam stāstīja, ka viņš visaizņemtākajā darba laikā devās uz misijas braucienu, un viņam tur likās, ka viss brūk un jūk un tā tālāk, bet kā sabalansēt un kā to visu izdarīt, vai ne? Jā. Thank you, brother. What's your name? We should change microphones because it will be easier. Carlos. Sorry for my bad pronunciation. That's a very good question. It's not an easy one. I forgot that I have to translate. Tas ir ļoti labs jautājums, Kārli. Paldies. Tas nav viegli. It comes with experience. Tas nāk ar laiku, ar pieredzi. And I'm not saying work experience. Un es nesaku darba pieredzi. It comes with experience with God. Tas nāk no pieredzes ar Dievu. It's like God proved Abraham when he left his land to go to a foreign field. Kā tad, kad Dievs parādīja Abrahamam, ka viņam bija jāiziet no savas zemes, lai iet uz svešu zemi. Abraham had to leave what he knew, what he loved, to go to somewhere that he had no idea what he was going to get. Ābramam bija jāiet prom no vietas, kur viņš mīlēja, kas viņam tik ļoti patika, kaut kur viņam nebija ne jausmas, kas tur būs. But as Abraham journeyed on that journey with God, bet tad, kad Ābrahams gāja šajā ceļā ar Dievu, and God proved him faithful in things step by step, un Dievs soli pa solim parādīja, ka viņš būs uzticams, Abraham's faith growed. Auga arī Ābrama ticība. And it's the same with me. Un tāpat bija arī ar mani. The first time I left on a mission trip in 2015, pirmo reizi, kad devos misijas braucienā 2015. gadā, I was very scared and I was like a rat running around in that rat wheel. Man bija ļoti bailes, bija tā kā tā žurka, kas vāveļ nevis žurka, vāveļ, kas vāveļas ritenī. But eventually I said to God, after that experience where everything was actually okay, bet pēc tās pieredzes, kad es to piedzīvoju un sapratu, ka viss patiesībā bija labi,
It's almost like God said, you take care of my business and I'll take care of your business. Bija tāds jūtas, ka Dievs it kā saka, tu parūpējies par manu biznesu, es parūpēšos par tavu biznesu. And to give you an idea about my job, Un ideja, lai jūs saprastu par to, kāds ir mans darbs. we talked a bit at Madara's house last night about Vakar it. mēs pie Madaras arī par to runājām mazlietiņ. So I'm a commodity trader, means I trade stuff all around the world. Tad es, I don't know what is commodity in Latvijas. Commodity Tad stuff. Mans uzdevums darbā principā ir pārvadāt preces, nogādāt milzīgu daudzumu preču uz citām valstīm, citām vietām. And Sabbath in winter here starts pretty early, right? As you all know. Un vasara, summer, sorry, Winter, ziema sāks diezgan... in winter time. Sorry, sabats ziemā sākas diezgan ātri, agri. And I mean, I had to tell people like, after sunsets on Friday, I'm not around anymore. Pēc saulrietiem piekdienā es cilvēkiem sacīju, ka es vairs neesmu pieejams. So for the normal person out there, they are like, you are crazy. You are... Normāliem, parastiem cilvēkiem viņi uzreiz saka, tu esi traks. Because things always happen on a Friday. Jo visas lielākās lietas vienmēr notiek As you piekdienā, know. kā jūs zinat. But I had to say, God, I cannot control this. If I want to be faithful to you, I'm going to leave it in your hands. Un es vienkārši Dievam teicu, es nevaru to kontrolēt. Ja es gribu būt uzticīgs tev, man vienkārši viss ir jānoliek tavās rokās. And if you don't want me to be in this job, then something else has to happen to take me to another job. Un ja tu nevēlies, lai es strādāju šajā darbā, kaut kam citam ir jānotiek, vai arī man jādabūt cits darbs. Because I have a principle that I want to keep the Sabbath. Jo man ir princips, ka es vēlos turēt sabatu. Think about Daniel. It's the same thing. Daniel, that says in Daniel chapter 2, Daniel chapter 1, Daniel purposed in his heart. Padomājiet par Danielu, tas ir pilnīgi tas pats. Daniela grāmatas 1. nodaļā teica, ka Daniels apņēmās savā sirdī. So Daniel in charge, number 2 in the kingdom of Nebuchadnezzar, number 2 in the kingdom of Cyrus. Daniels bija atbildīgs par Nebukadnecera valsti. Viņš bija tā kā otrais cilvēks valstī. I'm sure there was many times that he had the question on, like, Daniel, you're leaving on a Friday afternoon early. Es pieļauju, ka viņam bija bieži tāds piekdienas pēcpusdienas jautājums. Daniel, tu ātrāk prom. But you have to have purpose. And I think that's where the whole thing for me starts, is with purpose. Man tas viss sākās tieši ar to mērķi, ar to apņemšanos. I don't care if there's a nuclear strike on a Friday afternoon and my markets will completely blow up. I want to keep the Sabbath. Man vispār neuztrauc, varētu būt tur kodola raķetes sprādziens vai kas tur, bet es ievērošu sabatu. And by keeping the Sabbath like that week by week, Un nedēļu pēc nedēļas tā ievērojot sabatu, when mission comes and I have to stay away from a week from work or something like that, I already have that vote of confidence in God. kad pienāk laiks doties misijas braucienā un man kaut kur jābūt, piemēram, nedēļu prom, man jau ir tādi uzbūvēta uzticība Dievam. Because my faith comes by experience. So I don't know, there's not a formula for this. Jo mana ticība tā no pieredzes ir nākusi. Man nav tāda formula konkrēta. And all of us will have challenging jobs and challenging things to manage our time. But my motto is, God, I do your business and please help me with my business. Un katram no mums ir izaicinājumi darbā, ir grūti savā darbā būt, bet, kā jau es teicu, mans moto ir, es nodarbojos Dieva biznesā, Dievs darbojas manā biznesā. And last thing I want to say, that the Bible says, try me in this, says the Lord, or prove me in this, vēl and arī I will prove you to be faithful, right? Vēl arī Bībelē ir teikts, ka Dievs pats saka, pārbaudi mani, un es pierādīšu, ka es esmu uzticams. I hope that gives you a word of encouragement. Es ceru, ka tas tev iedrošina. If I'm allowed, I would like to add something. Ja es drīkstu, es vēlētos kaut ko pievienot. I think as soon as we start in mission, we have indeed to find a balance between many things. Tiklīdz kā mēs sākam nodarboties ar misijas darbu, mums pēkšņi parādās vajadzība atrast līdzsvaru ļoti daudzās lietās. So Vicka just told to find a balance between work and mission. Vicka tikko mums stāstīja par to, kā atrast līdzsvaru starp darbu un misiju. God asks us to put, so we are called to put God on the very first place, above everything. Mēs esam aicināti Dievu nolikt pirmajā vietā pāri visam. So for me that meant also above my wife, Man tas nozīmē arī my children, and above myself. augstāk par manu sievu, augstāk par maniem bērniem un mani pašu.
And I think it's a very important decision to take, to be willing to put God on the first place. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs lēmums, kas jāpieņem, nolikt Dievu augstāk par visu pirmajā vietā. And we've told you many stories all over Europe about things going on, ministries and so on. Un mēs jau jums esam daudz stāstus pastāstījuši par to, kas notiek Eiropā, kalpošanu ziņā un tā tālāk. But all these things come with a cost. Bet visas šīs lietas, tām ir sava cena. But at the same time, Un tajā pašā laikā God didn't ask us to forget them. Dievs mūs aicina tā kā tās aizmirst. So that means every time I go to give a Bible study somewhere, Tas nozīmē, ka katru reizi, kad es dodos kaut kur pasniegt Bībeles stundu, I tell my wife to whom I'm going and what I'm going to bring. es pasaku savai sievai, uz kurien es došos un ko es darīšu. So that's, I don't know why you asked the question, but I would like to explain that the thing that I've learned through the many years now, I'm giving Bible study and so on, is to get the people you're close to your heart, to get them involved in what you do. Un tas, nezinu, protams, kāds ir iemesls, kādēļ tu uzdod šo jautājumu, bet tas, ko es esmu iemācījies caur to, ka jau gadiem ilgi esmu pasniedzis Bībeles stundas un darbojies, ir tas, ka tiem cilvēkiem, kas ir tuvi tev, kas tev ir īpaši svarīgi, tev ir tuvie un mīļie, ka tu viņiem vienmēr pastāsti, bet arī iesaisti viņus tādā veidā, tajā, ko tu dari. And the very beautiful thing in my case is Un tā skaistā lieta manā gadījumā, I've been able already now to give many Bible studies. I've lost the count. ir tā, ka es esmu varējis pasniegt ļoti daudz Bībeles stundas, vai es pat nevaru saskaitīt līdzi. But I wasn't able to give a handful Bible studies to my own son. Bet es nevarēju pasniegt pat uz vienas rokas pirkstiem saskaitām skaitu Bībeles stundu savam dēlam. But due to what God has done to his heart, Bet tādēļ, ka Dievs ir darbojies pie viņa sirds, he's coming back. viņš atgriežas atpakaļ. So I think that is what we have to keep in mind. When we put God on the first place, he will take care of all the rest. Un tas ir tas, kas mums jāpatur prātā, manuprāt, kad Dievs mums būs pirmajā vietā, viņš parūpēsies par vispārējo. But we should never walk alone. Bet mums nekad nevajadzētu iet vieniem, būt vieniem. Es latviski reiz, tad es tev iedošu darbu, varēs iztulkot man. Jā, jautājums latviski pateikšu. Tātad, ja Latvijā izveidojās šī te kodola komanda, kas ir gatava strādāt ar ASI, šeit Latvijā vai Baltijā, kāda veida šo te apmācību var piedāvāt šis ASI Eiropa un palīdzību? Un otrs jautājums. So first question is about ASI and establishing a chapter of ASI in Latvia. So if we would have this core team, as you said before, that we would have these 3 or more people who are interested into establishing this chapter, then what kind of training would we need, or what would you offer for us to start? Yes? I can answer, but he's responsible for growth. Gabriels nevar atbildēt, jo kāds cits par attīstību atbildīgs. So if I understood well, you said, what can we as ASI Europe offer? That is Tad your ko question. ASI Europe var piedāvāt mums, vai ne? Jā. Well, that's a very hard question to answer. Tas ir ļoti grūts jautājums, uz ko atbildēt. Because, as told before, everything starts with a team here in Latvia. Jo, kā jau mēs teicām pirms tam, viss sākas ar komandu šeit Latvijā. And our part will be that we will support you in any kind that we can to make sure that the purpose you are going for, that we can help you to achieve it. Un mūsu daļa būs tā, ka mēs atbalstīsim jūs jebkādā veidā, kā vien iespējams, lai pārliecinātos, ka jums ir tas mērķis, uz ko jūs dodaties, ka jūs darat visu, lai to sasniegtu. So I think that is a very important thing.
being part of ASI means a huge commitment to be involved in something. Un liela daļa no ASI ir Eiropas ir tā, ka mēs atbalstām jūs tajā, kurā jūs esat iesaistījušies, ko jūs darāt. But again, you are part of a bigger group and you will get support. Bet jūs būsiet daļa no mūsu grupas un saņemsiet atbalstu. Otrs jautājums ir, there will be more? Something you want to add? Something? I just wanted to add, please be aware that ASI is not a ministry in itself, it's an umbrella organization. Tā lieta, ko es jums vēlējos arī atgādināt, ir tā, ka ASI nav kalpošanas, tā kā viņa pati nav organizācija, kas kalpo, bet gan tā kā vieta, kas apvieno visas jau esošās kalpošanas. ASI has been established, as I mentioned this morning, by the request of the General Conference. Kā jau no rīta minēju, ģenerāla konferences lūguma dēļ tika izveidots ASI. With the purpose to coordinate the different ministries, ar mērķi koordinēt tās dažādās kalpošanas, to meet the needs, and then also to be the liaison, the contact to the church organization. Lai zinātu citu vajadzības un lai apmierinātu tās un lai arī būtu tāds mediātors starpnieks starp dažādām organizācijām. Tas kā ASI Eiropa ir jumts pāri visam. But of course, we will, if we have this group, we will consult with you. We will also make suggestions to you. And whenever we see that there are needs, we will also help and do the respective offer the respective training to the group as we discover the need. Bet, protams, ja Latvijā būs cilvēku grupa, kas vēlas to sākt, mēs jūs atbalstīsim, palīdzēsim, sniegsim padomu, būsim līdzās, un ja redzēsim kādas vajadzības, palīdzēsim arī ar tām tikt galā. Thank you. Un otrs jautājums, kas ir šī ASI asins rite? Ja, piemēram, Latvijā vai Baltijā ir šis vietējais ASI, tātad finanses ir, tās ir iekšējās, vai tās slēdzās kopējā katlā ar Eiropu, vai tur ir līdzfinansējumi, ziedojumi? Tiec galā. Viņi jau atbildēja, atbalstīs. Tev nepietika ar to? Tātad, tavs jautājums ir par finansēm? Jā, bet jābūt projektiem nav. Kas ir asins? Kas ir asins rite? The question is, if there is, I don't know, ASI in Latvia, so what about finances? It's connected with the Europe ASI, or it's alone here? The finance is in for some kind of donations from members, or how it looks? Okay. So when it comes to finances, I think you have already to make the distinction, indeed, as you already made, between ASI Latvia and ASI Europe. Ja runīt par finansēm, tad, protams, kā tu jau minēji, ir jāizdala ASI Eiropa un ASI Latvija. A strong chapter, one of the characteristics of a strong chapter is a chapter with balanced membership. Tad viena no īpašībām, ja viena no lietām, kas nodrošina tādu stipru un pastāvošu to ASI nodaļu noteiktajā valstī, ir tas, ka ir pastāvīgi locekļi tajā dalībnieki. If the ASI chapter mainly consists of a businessman or managers and so on, it's like a Lions Club or a Rotary Club, that's not so good. But on the other hand, if it's an ASI chapter with only ministries, it's not so good either. A good chapter is a balanced one. Tātad laba ASI nodaļa, jeb ASI sadaļa konkrētajā valstī ir tad, ja tā sastāv gan no uzņēmējiem, no uzņēmējiem, gan arī no misijas aktivitātēm, kalpotājiem. Nav labi, ja tikai viens vai tikai otrs.
So I can develop that point, but I will keep it short. If it's necessary, we can give more detailed information about that. Now, when it comes on the part of ASI Europe, you need to know we have no money. Kad runa ir par ASI Eiropu, jums ir jāzina, mums naudas nav. I hope this is clear. Es We ceru, have ka tas no ir money. skaidrs, saprotams. What we do is we have every year a convention, Tas, ko mēs darām, ir, mums katru gadu ir konference, and there we give the possibility to ministries or people with a project to present their project or a ministry. un tajā konferencē cilvēkiem, kuriem ir idejas vai kāda kalpošana vai projekts, viņi prezentē to, kas viņiem ir. Here again, I make a summary. It's a whole process, but the point is that the money which is raised at the convention, Tad nauda, ko mēs savācam, ja iegūstam no ziedojumiem konferencē, that whole amount is then distributed to all the ministries. visi šie ziedojumi tiek sadalīti uz kalpošanām. So as we don't keep the money for us, we have no money. Līdz ar to mēs nepaturam to naudu pie sevis, tā kā mēs nepaturam, mums arī naudas nav. So we can never say in advance how much we will be able to support you, because that depends on how much money will be raised on the convention. Un mēs nevaram jums iepriekš jau pateikt konkrētu summu, ar ko mēs jūs varētu atbalstīt, tādēļ, ka to naudu mēs iegūsim tikai kā ziedojums konferencē. But projects or ministries, mission-oriented, where people feel it's God at work, that project, that ministry raises money. Bet projekti, kalpošanas, kurās cilvēki vienkārši jūt un redz, ka tā viss centrā ir Kristus un kalpošana Kristum, tie projekti vienmēr iegūst finansējumu. So in fact, it's ASI Europe that needs the ministries to raise the money. When we have good ministries that are really mission-oriented, that are doing God's work, then we can raise money at the conventions, and that will be given to the ministries. Līdz ar to patiesībā sanāk otrādi, ka ASI ir nepieciešamas kalpošanas, un kad ir šīs uz misiju, dedzīgu misiju orientētās kalpošanas, tās arī ir tās, kuras piesaista līdzekļus, un caur to arī tiek sponsorēti finansiāli viņi. I'm the treasurer for ASI Switzerland. Es esmu mandzinis ASI Šveicē. And we give a little bit of money. It's like a tenth. We give a tenth of our membership to ASI Europe. Un mēs 10. daļu no saviem ienākumiem dodam ASI Eiropai. So the balance from getting funds is membership fees. Tad tas, kā jūs iegūstat līdzekļus, ir dalībnieku But dalības maksa. every year we have a ASI Switzerland convention as well. Un katru gadu mums arī ir ASI Šveice konference. And 90% of the money we raise is at the convention. Un 90% no tās naudas, ko mēs iegūstam, ir šajā konferencē. So, as you see, the work is very important in the country. Kā jūs redzat, tas darbs, kas notiek attiecīgajā valstī, ir ļoti būtisks. But the different countries can also support each other. Bet dažas tā kā valstis savā starpā var arī atbalstīt vienu otru. One source of income is the membership fee. Viens no ienākumu avotiem ir dalībnieku dalības maksa. Another source of income is the donations at the convention. Arī ziedojumi konferencēs ir viens no veidiem. But for example, in Germany, because I'm also president of ASI Germany, in Germany we get more funds during the year than we get at the convention. Bet Vācijā, piemēram, tā kā es esmu arī ASI Vācijas prezidents, tur mums ir tā, ka mēs iegūstam vairāk līdzekļus gada laikā nekā konferencē. And I tell you a secret. Un es jums pastāstīšu noslēpumu. If you have a strong missionary project, Ja jums ir labs, tāds nopamatots, stiprs misijas projekts, the money will come. nauda būs. Because we have also a third option. Jo mums ir arī trešā iespēja. If you have really a good project, Ja jums ir ļoti labs projekts, we have contacts, and sometimes we can also contact some business people who have greater businesses. mums ir kontakti ar cilvēkiem, kuriem ir diezgan lieli uzņēmumi, And they can help. un arī viņi var palīdzēt. So please keep in mind, if you have a really good project, Paturiet prātā to, ka ja jums ir ļoti labs projekts, the money will come. nauda būs.
And if you want to know how to get a good project, Un ja jūs vēlaties uzzināt, kā iegūt ļoti labu projektu, you have to pray a lot tad lūdziet daudz and to consult with many people so that you have really a very, very good project. un lūdziet padomu diezgan daudziem cilvēkiem, lai jums būtu patiesi labs So, projekts. money is not the most important. Tad nauda nav vissvarīgākā lieta. The most important is to get a clear vision of your project Vissvarīgākā lieta ir skaidrs redzējums par jūsu projektu. and then to find the right people to lead the project. Un tad atrast pareizos cilvēkus, kas vadīs šo projektu. Because we have seen many projects where the right people were in the wrong place. Jo mēs esam redzējuši daudz projektus, kur īstie pareizie cilvēki ir nepareizajā vietā. And it does not go because if these people would be in another place, it would be much better for them and for the project. Un tad tas tā īsti līdz galam nestrādā. Ja šie cilvēki būtu citā vietā, viņu pareizajā vietā, tad daudz labāk būtu šim projektam. So, very good projects get the money. Ļoti labi projekti vienmēr iegūst naudu. Okay, I want to just to clarify on the non-financial aspect of the organization of ASI, just to understand how it works and how it complements or differs from mission department in church, right? Tu gribi tulkot vai? Man pašam? Nu jā. Tā, vienmēr sakot, es gribu precizēt, kā izstāst tas nefinanciālais aspekts no ASI organizācijas un tieši kā tas atšķirās vai papildina misijas nodaļu draudzē. As I understand, let's say we would create a chapter in Latvia or Baltics, which would consist, let's say, of business people, lay people, professionals, and I guess recommended also church officials, right? Administration or something like that. All of them are, of course, Adventist church members, right? And the purpose is to assist church in mission, right? But church, the conference also has mission departments. Yes. So, what role does ASI play? Do they, connect more with lay part of the membership, and therefore, motivates? Okay, I understand the finances, but also, yeah, if you can expand on that. Now, let me explain it this way. ASI is also part of the church because all ASI members need to be Seventh-day Adventists. Tad ASI ir arī daļa no draudzes, tādēļ, ka visiem ASI dalībniekiem ir jābūt 7. dienas adventistiem. And of course the question is, well, the church has already mission program, why do we need ASI? Protams, jautājums ir tāds, ka draudzē jau ir misijas nodaļa vai misijas programmas, kāpēc mums vēl vajadzīgs ASI? Number one, because TMI says we have to go away from centralizing to delegating. Total member involvement. Yeah. Tad visu draudzes locekļu tāda iesaistīšana, tā kustība mums arī pastāsta, ka mums ir jāiziet no ļoti centralizētiem projektiem. Number two, Otrkārt, church leaders from divisions and unions and conferences, draudžu vadītāji no divīzijām, unijām, savienībām. They ask us sometimes to take care of different activities. Viņi dažkārt mums lūdz parūpēties par dažādām aktivitātēm. Because they have experienced that an organization that works among peer groups is much more effective as if it comes from above. Jo viņi ir piedzīvojuši, ka organizācija, jeb tādi tie projekti, kas darbojas tādā vienaudžu vidē, jeb tajā vienā līmenī, ir daudz veiksmīgāk nekā tad, ja kaut kas nāk no augšas.
Yes. Jā, piemēram, jā, GYC. And then, of course, it is complementing without overloading the church organization. Un tad tas tā kā papildina draudzes darbu, bet viņiem arī neuzliek pārāk lielu nastu un slogu. Because to organize conventions like ASI conventions, in some fields would not be able to do it because they don't have so much resources. Piemēram, norganizēt ASI konferenci dažās vietās, dažās valstīs, viņi pat nespētu to izdarīt, jo viņiem nav tik daudz resursu. But what we emphasize every time, Bet tas, ko mēs uzsveram katru reizi, we are a supporting ministry. mēs esam atbalstoša kalpošana. We work closely together and we support. Mēs darbojamies cieši kopā, mēs atbalstām. So we are positive. Mēs esam pozitīvi. We are not fighting against, we are not fighting in another direction, we are supporting. Mēs necīnāmies pret kaut ko, mēs neejam citā virzienā, mēs atbalstām. And we are really in very close connection to the leaders at the divisions, at the unions and so on. Un mums ir cieša savienība, sadarbība ar divīzijas vadītājiem, uniju vadītājiem un tā tālāk. Okay. So just to conclude, so I understand that the idea is that ASI would assist, help, mission to go, maybe faster or wider, right? And the part of the question, maybe what Oscar was still asking, was that about this support. If there's the chapter, we have Baltic chapter of ASI. Okay, let's not talk about finances. It's like an umbrella organization. I understand you can apply for projects, right? So, but do somebody from, let's say, ASI Europe come to train how to lead a chapter, or is it just, depends on situation, just how to do this properly, right? Because well, definitely translation is needed. Tad jautājums, es saprotu par to praktisko daļu no ASI, ko Oskars jau arī pirms tam uzdeva, par to, ja mēs, teiksim, veidotu ASI Latvijā, tad vai kāds no ASI Eiropas vai no citurienes atbraukt uz šejienu, apmācīt konkrēti praktiski, kā vadīt, ko darīt, kādus mērķus uzstādīt, ja, un tā tālāk. So, I first would like to come back to a point where I'm not sure if it's very clear what we meant with. We said ASI Europe is an umbrella organization. Vispirms vēlos atgriezties arī pie tā, ko mēs jau pirms tam sacījām, ka ASI ir tāda jumta organizācija. When you start a local chapter, it might be at the beginning different, but in fact the local chapter, ASI Baltics or ASI Latvia, should try also to be an umbrella organization. Un, kad runa ir par vietējo ASI, par katras valsts ASI, piemēram, ja mēs šeit runājam ASI Baltija vai Latvija, tai arī vajadzētu būt kā mazākai jumta organizācijai. So the work is done by ministries, by people with ideas. It's not ASI Latvia who is running all kind of programs. Tātad šis darbs tiek darīts jau ar, ja es saprotu, ar esošajām kalpošanām, un nav tikai tā, ka ASI Latvija būtu tā, kas izveidot visas iespējamās kalpošanas. Again, it's more on a long term. I know we cannot start with this, but just to make sure what the idea is to have as much as possible people involved in mission work and to help people. Okay, if you have an idea, we will help you to make a ministry around this so that you can go for it. Tā doma, tā galvenā, protams, šis viss var būt ilgtermiņā, vai ne? Sākumā varbūt tas būs mazliet citādāk, bet tā doma ir tā, ka ir cilvēki, kuriem ir kalpošanas, un ASI ir tā, kas apvieno visus zem tāda viena jumta, un kur arī var rasties jaunas idejas, kāds atnāk ar jaunu ideju, mēs jūs atbalstīsim un tā tālāk. But of course, in the short term, when a chapter is started and there are no ministries or very few, then it is obvious that
in the first step, ASI local chapter is also organizing quite a lot of things. Protams, pašā sākumā var būt tā, ka ASI, vietējais katrs valsts ASI, viņam Latvijā arī organizētu vairākas lietas, jo ir paši pirmie solīši. But then the second part of your question was what kind of support, like for example, when you would start with ASI Latvia or Baltics. Ja jūs gribētu sākt ar ASI Latvija vai ASI Baltija, as you will have to have an association, we can provide you a constitution for different countries. Mēs varam jums, pieņemsim, pirmais atbalsts, ko mēs varam sniegt, ir palīdzēt izveidot tā kā darba kārtību konstitūciju, kas notiek ASI. And then you can take from all these examples of constitutions, you can make your own one. Un tad, skatoties uz šo, vai arī paņemot no vēl kādas citas valsts, jūs varat izveidot paši savējo. And of course, if it's needed, we can come back. Or of course, we try to solve problems online with the online meetings. Un, protams, ja nepieciešams, mēs arī atgriežamies šeit un palīdzam jums. Sākumā mēs varam to darīt arī tiešsaistē, caur e-pastiem vai kaut kādām video tikšanās reizēm, bet, ja nepieciešams, mēs arī nāksim. And of course, I mean, specifically to your question, of course, we will sit together with you and we will explain to you the whole process. Un, protams, praktiskā ziņā mēs būsim jums blakus un paskaidrosim visu to procesu. And we will provide you also a training how to do things. Kā darīt lietas ASI. And in addition to it, whatever is necessary, we will work out together and help you. Un papildu tam, lai kas arī būtu nepieciešams, mēs to kopā ar jums risināsim un palīdzēsim. What has proven very efficient? Tas, kas ir iepriekš jau bijis pārbaudīts un ir veiksmīgs, has been to take teams and visit other places where they can see how people work, and there you learn the fastest. Ir, ka mēs šīs valstu komandas, viņas apciemo vienu otru un jau redz, kas notiek, kā viņi darbojās, un tas ir visātrākais apmācību veids, tā teikt, kā saprast, ko darīt. And this we will offer to you as well. Un to mēs arī jums varam piedāvāt. Just a brief question. Can you maybe describe some projects which in your mind goes that they are very good and maybe you can say about how much money they receive for that project? Varbūt jūs varat aprakstīt kādus konkrētus projektus, par kuriem jūs jau zinat, ka tie ir ļoti, ļoti labi un kādas ir tās summas, par kurām ir runa šajos projektos. This is a booklet that was made for the last convention in Paris. Šis ir buklets, jeb grāmatiņa, kas tika izveidota pēdējai ASI konferencē Parīzē. And here you can see, well, if you have very good eyes, ja jums ir ļoti laba redze, šeit jūs varat redzēt. Title, Projects 2019. 2019. gada projekti tur rakstīts. So these are all the projects. Šeit ir visi projekti, that were presented at the convention. Kas tika prezentēti konferencē. Now I have to apologize. My memory is not good enough to tell you how much they received. Man jāatvainojas, jo mana atmiņa nav tik laba, lai es atcerētos, cik daudz katrs no šiem projektiem saņēma. But yeah, it's also very different because some are very small, some are very big. Bet tas ir arī atšķirīgi, jo daži ir lieli projekti, daži ir mazi. As I said, it also depends on how much money it's raised, but we strive for 40% of the funds that are needed to run the project. So we will never give 100%, but we strive for a help for 40%. Tad, un arī tas, ko ir svarīgi pateikt, mēs nekad neatbalstīsim projektu pilnīgi 100% finansiāli. Mēs cenšamies atbalstīt 40% no tā, cik projektam ir nepieciešams. So just for you to understand. Lai jūs saprastu. For example, if you have a project which
would be altogether 20,000 euros, for example, Piemēram, ja jums ir projekts, kurām visa kopsumma ir 20,000 eiro, then ASI Europe would fund it with maximum of 40%. tad ASI Eiropa maksimums no tiem 20,000 sponsorētu 40%. Why? Kādēļ? We tried never to fund something 100%. Mēs cenšamies nesponsorēt 100%. Experience shows that, well, I need 20,000, I get 20,000, okay, I mean, I spend it. No pieredzes esam redzējuši, kāds saka, man vajag 20,000, es dabūju 20,000, es iztērēju. But if I have invested my own money, 2,000 or 5,000 in it, Bet, ja es esmu ieguldījis tajā pats savu naudu, 2 vai 5,000, I will do everything that this project will be a success. tad es darīšu visu iespējamo, lai šis projekts būtu veiksmīgs. And the second point, Un otrkārt, we also encourage to build projects, project financing on several pillars. mēs arī iedrošinām veidot projektus un arī projektu finansējumu uz dažādiem tādiem pīlāriem. Some personal investment, Piemēram, personīgs ieguldījums, some donations from friends or local church, draugu vai vietējās draudzes ziedojumi, then of course from ASI, tad, protams, ASI, and the best is if you have also an idea how to have some income. un tad, protams, ideālā gadījumā, ja jums ir kaut kāda ideja, kā iegūt ienākumus caur to. Because if you finance on different pillars, Jo, ja jums ir finansējums no dažādiem tā kā if pīlāriem, one of the pillar will fall down, ja viens no tiem pīlāriem tur sabrūk, you still have the others and the project does not collapse. jums joprojām ir citi ienākuma avoti un projekts pats par sevi nesabrūk. So it's important for you to understand this. Tas ir svarīgi, ka jūs to saprotat. I believe most probably here are several project ideas. Can you describe step by step what we should do to make this project up to the convention? Tad es pieļauju, ka kādam jau galvā ir vairāk projektu idejas. Varbūt jūs varat paskaidrot soli pa solim, kas ir jādara, lai viņu varētu prezentēt tajā konferencē. First, I want to make sure there is a very big difference between a very good idea and a project. Tad pirmkārt es vēlētos pateikt, ka ir atšķirības starp ļoti labu ideju un projektu. I think we've talked about it already this afternoon, but it's so important that it might be good to remember it again. Mēs par to jau runājām arī šodien, bet es domāju, ka tas ir tik svarīgi, ka mēs to atkārtojam vēlreiz. There are a lot of good ideas that turn out to be a failure. Ir daudz labas idejas, kas beigās nav veiksmīgas. Because you do not have the people to carry Jo it out. tur nebija cilvēku, kas tās īstenoja. So when we said good projects will find the money, Kad mēs sakam, ka labiem projektiem būs nauda, that involves much more than a good idea. tas nozīmē, ka tas ir kas daudz vairāk nekā tikai laba ideja. So a good idea, there it starts with a good team that will carry it out, Tad laba ideja sākas ar labu komandu, kas to īstenos, with a good focus. un ar labu mērķi, tādu fokusu. That's also important. Arī tas ir svarīgi. Last quarter we studied Nehemiah, Iepriekšējā ceturkstī mēs pētījām Nehemijas grāmatu, and there was a lesson in that quarter where we were shown that Nehemiah didn't let him attract by all kind of problems. He had one focus, and there he went for. un mēs vienā no nodarbībām redzējām, lasījām, pētījām par Nehemiju, ka viņš neļāva viskaut kādām problēmām un citām lietām novērst viņa skatienu. Viņš bija koncentrējies uz vienu lietu, savu mērķi. But okay, once you have a good project, Ja jums ir labs projekts, then normally you present that to your local ASI chapter. tad parasti viņš tiek prezentēts ASI vietējai organizācijai, tātad Latvijai respektīvi. Because as ASI Europe, we do not know every single person in all the countries. Jo kā ASI Eiropa, mēs nezinām katru cilvēku katrā valstī.
So the local chapter has to second it. Un vietējai, tai nodaļai, vietējai ASI, tas ir jāatbalsta. That means that they don't just look whether they like it. Tas nozīmē, ka viņi neapskatās uz to projektu tikai tā, vai mums viņš patīk vai nē. But that also means that if they second it, if they support it, that means that they say, yes, we know those people, they will go for it. Ja viņi to atbalsta, tad tas nozīmē, ka jā, viņi atzīst, ka viņi pazīst šos cilvēkus un viņi iestājas par viņiem un turpina iet uz priekšu ar to. So there is then, once we have a convention, we've put a date, which is actually today. Today is the last day that all of Europe ministries can apply for funding in the convention that will be in Poland. Un patiesībā, tad, kad mums ir zināma konference, tad mums arī ir nolikts datums, līdz kuram var iesniegt arī ASI Eiropa visus šos projektus, un kā reiz tas datums, pēdējais datums ir šodiena. So that list with all those projects that are seconded by the local chapters, that goes to what we call a committee, a project committee. Un visi šie projekti, kas līdz šai dienai būs iesniegti, viņi nonāk uz projektu komiteju tādu. I will not go into the details, but they do work and they come with a proposition. Okay, if we would have resources without limits, this would be the list that we would propose to support. Un šis komitejas darbs, nestāstīšu jums detalizēt, bet viņi pēc tam pasniedz savu ideju par šiem projektiem. Ja mums būtu līdzekļi, visi resursi, tad mēs atbalstītu šādi. That list is then proposed to the board of ASI Europe and is voted. Un tad šo sārakstu prezentē ASI padomē, un padome par to balso. Then comes the part that we tried to make sure that those propositions, those projects are explained to the people at the convention and even before we put it on the website. Un tad ir tas nākamais solis, kad šie projekti tiek prezentēti konferencē, bet patiesībā mēs viņus jau ieliekam mūsu mājaslapā pirms tam un cilvēki tiek iepazīstināti ar tiem. And then depending to the money that is raised during the convention, that money is then given to the ministries on that list. Un tad atkarīgs, protams, no tā, cik daudz līdzekļu mēs iegūstam konferencē, tad tā nauda tiek sadalīta saskaņā ar tiem projektiem, kas ir šajā sarakstā, par ko ir nobalsots. So, a very simple example, if you have 20 projects and the total amount of the investments of all those projects altogether would be like, for example, €200,000. Piemēram, ja mums ir kaut kādi 20 projekti, un ja mēs saskaitītu kopā visu šo projektu finansiālās vajadzības, un tie būtu €200,000. And at the convention we raised 100,000. Un konferencē mēs ziedojumos ieguvām 100,000. Every ministry will receive for 50% for the money that they applied for. Tad Even tas if we nozīmē, would be willing to give them ka katra kalpošana, katrs projekts saņems 50% no tās naudas, kam viņi pieteicās. We are limited to what has been raised. So that's why I said it's impossible for us to tell you how much money and support you will receive because it depends on the convention. Tādēļ es jums arī iepriekš sacīju, ka ir neiespējami paredzēt to, cik liels būs tas finanšu skaits, ko mēs jums varētu sniegt, jo tā nauda tiek iegūta ziedojumos konferencē. I hope it's an answer. Yeah. Es ceru, ka tā ir atbilde. Varbūt kādam ir pēdējais jautājums, ja nav? There is not. Question a little bit not about money, so you can relax. Tad jautājums nav par naudu, varat atpūsties? I'm a new convert too, but I haven't been raised as your brother were. Arī es esmu nesen atgriezies, bet neesmu audzināts kā mans brālis šeit.
And when I started to know more about the Adventism and its history and mission field especially, and Jane Andrews more especially, Un, kad es sāku vairāk uzzināt un pētīt par misiju, par misijas lauku, arī par brāli Andrewsu, par viņu kā misionāru, vēl jau vairāk un dziļāk par viņu, I knew that he landed in Switzerland. Yeah, so you can imagine my idea as a new person in faith was, wow, there must be a lot of members there. Un kā mēs zinām, viņš kā misionārs nonāca Šveicē, brālis Andrūs, un iedomājieties mani kā jaunu ticīgo, kad es domāju un par to lasīju, tur noteikti Šveicē ir tik daudz draudzes locekļu. But the reality is different, right? And what is your idea, your explanation to what happened since to this day? Bet realitāte ir, protams, citādāka. Un tad jautājums ir par to, kāds ir jūsu, varbūt, nezinu, paskaidrojums par to, kas noticis ir kopš tā laika līdz mūsdienām. And I'll add a little bit what I already heard, part of the answer, I guess, what I heard. We have mission fields, we have projects, we have activities. But then, like you said, I haven't had a chance to talk to my son. And there, the second part of the question is, what is the balance between outreach and inreach? Thank you. Jā, un tad tā otrā jautājuma daļa ir tā, kurai jūs jau pieskarāties un par ko jūs jau mazliet runājāt, par to, ka ir visi šie projekti un misijas darbi, bet kamēr mēs darbojamies tajā, man nav bijis laika savam dēlam, tad kāda ir evanģelizācija uz āru un tai pašā laikā evanģelizācija uz iekšu. Okay. I'm not Swiss, so I can't fully tell you what happened with the Swiss ancestors. So no responsibility. Tad es neesmu no Šveices, es jums nevaru pateikt, es neesmu pats šveicietis, nevaru jums pateikt par senčiem visu, kas tur ir bijis un tā tālāk. But I'm a bit Belgic, and I'm a bit French, and I'm a bit Dutch. Manim ir mazliet beļģu asinis, mazliet franču un mazliet nīderlandiešu. And we got basically kicked out of Europe during the French Revolution, right? Un Francijas revolūcijas laikā mūs principā izdzina no Eiropas. And my theory is that as Europe became more secular and not needing God anymore, Un mana teorija ir tāda, ka tad, kad Eiropa kļuva vairāk pasaulīga, kad tai vairs sekulāri, tai nevajadzēja vairs Dievu, in their opinion, right? Saskaņā ar viņu viedokli, vai ne? Because you have everything. You don't have poverty. Now you have coronavirus, maybe that brings people back. Jo viņiem ir viss, nav nabadzības. Tagad mums tas koronavīrus, varbūt tas cilvēks atgriezīs. So Europe sent all these missionaries to Africa, Un Eiropa Livingston and all these others that came down to Africa. Un Eiropa sūtīja savus misionārus uz Āfriku, tur Livingstone un visus pārējos, kas tika minēti uz Āfriku. But now the missionaries are coming back from Africa to Europe. Un tagad misionāri no Āfrikas uz Eiropu brauc. But people are looking for things, and I think God is working in mighty ways. Cilvēki meklē, un es domāju, ka Dievs darbojas varenos veidos. If you just consider the expansion of Adventism in Romania after the Soviet Union. Vienkārši padomājiet arī par to, kāda ir adventisma uzplaukums Rumānijā pēc Padomju Savienības krišanas. And you can see how the church is growing in Portugal as well, to a certain Varat arī extent. redzēt, kā Portugālē draudze aug. I think it's going to happen in the rest of Europe as well. I think God is needing people to realize they need God again. Man šķiet, ka tas notiks arī atkal, kad Dievs vada cilvēkus saprast, ka viņiem vajadzīgs Dievs. And I think I'm personally looking forward to that day that the latter rain is poured out. Es personīgi ļoti gaidu to dienu, kad tiks izlietas vēlienais lietus. And that's why I think the solution is to start sowing seeds that when the latter rain comes, as Vincent explained that
that flyer he has, that when the latter rain comes, these seeds can start to emerge. Un tieši tādēļ ir laiks sākt stādīt sēklas, iesēt sēklu cilvēkos, jo, kā jau Vincents pirms tam minēja, tajā kartiņā, tajā bukletā, kas viņiem ir, ka tā sēkla, viņa tur būs un īstajā laikā augs. And then for the family part, we all have that burden. I mean, I've got 3 children. Un runājot par ģimeni, mums visiem ir šī nasta. Man pašam ir 3 And my wife bērni. has to take care of them this weekend alone. Un mana sieva šajā nedēļas nogalē viena pati par viņiem rūpējas. And I like to go back to the story of Abraham. Un es vēlos atgriezties pie Abrahama stāsta. When Abraham will judge God or judges God, when Abraham is judged by God, Kad Dievs tiesā Abrahamu, it's not his ministry or his wealth or his whatever. tad tā nebūs viņa kalpošana, viņa bagātība vai vienalga, kas viņam bija. It's how he tends to his family and those people inside his household. Tad runa būs par to, kā viņš izturējās pret savu ģimeni un cilvēkiem savā ģimenē. So if we do ministry and our family suffers under that, Ja mēs darbojamies kalpošanā, bet mūsu ģimene cieš tā iemesla dēļ, we are accountable to God for that. tad mēs būsim atbildīgi Dievu priekšā par to. So the same thing that Vincent tries to do and involve his family Tieši tas, ko Vincents teica, ka viņš mēģina iesaistīt savu ģimeni, is what we all want to do. ir tas, ko mēs visi vēlamies darīt. So usually if I can, my youngest is too young to travel, I try and bring my family with me. Parasti, ja man ir tāda iespēja, es savu ģimeni ņemu līdzi, kad mums ir kaut kur jābrauc. Because I can tell them I'm going to tell people about Jesus or I'm going to do things, but it's better to show them. Jo es varu viņiem pastāstīt, es stāstīšu cilvēkiem par Jēzu un tā tālāk, bet labāk ir parādīt viņiem, ka es to Which daru. means in the end I might be able to do fewer ministries because it costs more money. Tas nozīmē visdrīzāk, ka es nevarēšu tik daudz kalpošanas darīt, jo braukt ar visu ģimeni, tie ir lieli izdevumi. But in the end I'm training 3 other ministers as well eventually, right? Bet tai pašā laikā es apmācu 3 nākotnes misionārus. So yeah, we have to find that balance, but to involve our family is the one way I find that you can keep that balance. Jā, mums ir jāatrod šis līdzsvars, bet iesaistīt savu ģimeni, es redzu, ka tas ir viens no veidiem, kā atrast šo līdzsvaru. Well, if you want to know about statistics, Ja jūs vēlaties zināt par statistiku, Switzerland with almost 5,000 members of towards 8.5 million population. Šveicē ir aptuveni 5,000 draudzes locekļu uz 8 They have miljoniem more Adventists than iedzīvotāju. Germany with 35,000 members to 83 million. Viņiem ir vairāk adventistu nekā Vācijai, kurai ir 35,000 draudzes locekļi to 83 million. But of Uz course, 83 the miljoniem iedzīvotāju. question is what happened. Protams, jautājums ir, kas notika. And this is a very important Un question tas ir ļoti svarīgs jautājums. because all the programs in the world would not change anything. Jo visas pasaules progress neko nemainītu. What needs to change Tas, kam ir jāmainās, is the heart. ir sirds. The problem is, I mean, in The Desire of Ages, Laikmetu ilgās Ellen White writes that we can reach very little, Elena Vaita saka, ka mēs varam aizsniegt diezgan maz, almost nothing by what we say. gandrīz nevienu, tikai ar to, ko mēs sakām. But the example of our life Bet mūsu dzīves piemērs will convince the people. pārliecinās cilvēkus. Page 142, 43. Tas ir 142. 143. lapusē. You see, I have seen in every country in Europe Es katrā valstī Eiropā esmu redzējis, where there is a visible change in the church, tur, kur draudzē ir redzamas pārmaiņas. people start to come in. Cilvēki sāk nākt, And their own children remain in the church. un viņu pašu bērni paliek draudzē. Just to give you an example, in 1926, Piemērs 1926. gadā Germany had 5 mission schools. Vācijā bija 5 misijas skolas. Only in Germany, 5 mission schools. Tikai Vācijā 5 misijas skolas. This was 1926. Tas bija 1926. In gadā. 1931, they had more members than today. 1931. gadā viņam bija vairāk draudzes locekļu nekā šodien. Maybe our children do not know that there has been a time when we had no smartphones.
Iespējams, mūsu bērni nezina, ka bija laiks, kad nebija viedi tālruņi. But do you remember the first smartphones? Bet vai jūs atceraties When you got one, pirmos viedi have you tālruņus? seen what you can do Vai here? tu You redzēji, need to buy ko šeit one. var izdarīt? Tev arī tāds jānopērk. You cannot be without. You can Tu call nevari dzīvot bez anytime viņa. and so on. Now, Tev viņš ir vajadzīgs. if we would share Christ this way, Ja mēs tādā pašā veidā runātu par Kristu, we might have 100,000 Adventists here in this country. mums būtu 100,000 adventisti šajā valstī. You understand? Something needs to happen in our lives. Kaut kam ir jānotiek mūsu dzīvē. We can blame anybody, Mēs varam vainot pilnīgi jebkuru. but if we pray and ask God, Bet ja mēs lūdzam and Dievam, we can give you some more examples and more information in this area. mēs jums varētu dot vēl piemērus un informāciju šādā jomā. And maybe there will be a next time when we can share the Un varbūt būs arī experiences from nākamā other reize, kad mēs to countries. varēsim darīt arī ar pieredzēm no citām valstīm. Because growth is possible, Jo izaugsme ir iespējama also today, arī šodien, in any country. jebkurā valstī. Amen. Thank you, gentlemen. Es gribētu jūs visus uzaicināt, nostāties priekšā un izveidot kopīgu foto, un tas būs mūsu šī vakara noslēgums. We'll take a photo for all of us to remember this day, and this will be end of our meeting tonight.